Bi le 7 août 2021 nga foli be mo conscient bela jale foli tawelen ko fe ka boyno amena na do fo accident ko ine kan accident min kera le 3 temele mardi do uti kalo en konana la 2021 anya fo ye tuga mina accident kera seku sirala ani seku ma jampa nyona ko sebe ko mo mi tora la mo binani jate mo mi jogina la mo bisabani ko. Donc, dans l'accident, nous n'avons pas la impunité de nous nous soucier. Impunité, au besoin d'un niveau là, en autorité. Ou ka impunité, au début, nous nous koimbe. Ba on va faire ko soko ka fasa muru daka go. Ni soko boso na fene kono ka jugu. Madala ni bara be se ka keka nye ola. Na ko be se ka nyana bo. Ni accident minnu ta ka jate minɛ ne ba a fɔ cogoya min na ne ka jate ni ne ka faamu na a 90% o ye an ka autorité de nɔ ye olu ka impunité sababuya la o impunité in fɛnɛ sirilen don mun na o ye olu yɛrɛ ka hɛrɛko u yɛrɛ ka surafɛn minɛw ani u yɛrɛ ka yuruku yuruku kow o de bɛ kɛ sababu ye n'u bɛ impunité in ta k'a kɛ jamana fantan nani bela jalen o fana be bo muna o ye justice kebaliya ye ka barake ni justice ya ka barake kanye impunité ko abiban ni impunité ko bana fen chaman be ino abiba mali kono hali na do ma ban ppp abe no ya koni abe ka ke chuya mina sisa no ateke o chuya la di nengo ka foko 90% accident munu meke malla a 90% anga autorité ni yoroy anga autorité jalaki do anga autorité de ka kodo mena do adola ka wala wala o 90% ko fe o to mi meto 10% meto nebe 8% fene ta ka di mobilité ou bolfen triou ani bolfen boli bagaw ma ato 2% mbese ka fongo ambese ko bla ala ka latige minongo o be bla ala ka latige minongo kono ni mun fene ye na manyina anda bena na se olu fene ma mais amena mun ta folo ka kuma oka o ye autorité ka 90% yi parce que ni ko ta ka jate mine accident yere cause be bo fin jumeni una o doy folo boli fen yere bolili ka boli fen don boli fen sugu mi mena boli ngasi a boli to la mena boli yoro mununa nga o yoro sharia o don ka o sharia o la bato bon pour que iga autoriser iga boli fen boli jon de bi autoriser o ye jamana nyamaw ye o ye jamana marabagaw ye o ye jamana autorité parce que pour que ikase ka yamoriya ka boli fen boli permis ne be di imaw yoro antena moto permis ko kuma kon fo parce que malla mo era tinyi nga era police era bi la jo sira dala tinyi nga moto permis na era or ja ko ya permis kan ata moto la jamana o jamana na nyana bolendo permis kan ata moto la mais en fait o tinyi nga yere ke anga teme ula mais mi e bolma fe wora wiye kadam no mobili ula mobili feke manu na kana se fo mobili girimo ma kana se poilur nunu ni fewma kana se fo munum be aramaden yere transporter ni be nyedo ne ni be kalande ni be permis be adam mais en ga autorité ou be o permis de bo ka di mo kala kalete wallahi ne bora do kalama permis glana ka di doma ala tigi se mashu ONT konnala me fama ma kuma na permis me ta ONT de nta do sisa na yelemana fan ore fe bolo fara waraw kan ou bien tugoya waraw la nto do mo be no olu ye permis ta mali kono alu ta do ONT kumbe quartier mi yere la kuma te ka foko kata ONT la kata examen théorique ko passer ONT barakela olu ni ka soro ka je ka do mobili kono aw ka ta dugu kono kata mobili boli dugu kono u ka ye ko ibe se dugu kono mobili boli fene la iye pano munun kala iba don iye siraba sharia munun kala iba don u ka soro ki ka permis bo ka dima ne o mo ye mo don u sigile u ka so permis tara gla kata di u sigile ma
u dɔw ka sɔrɔ k'u dege mobili la dɔɔni dɔɔni hali n'a sɔrɔ a tigi y'a dege mobili la kari kɔnɔ boli ni bolili kuntaw na permis ka tila ka bɔ ka d'a tigi ma o ye kasara ye kuma tɛ k'a bɔ ka di mɔgɔ dɔ ma fɔlɔ ka sɔrɔ a t'a dɔn yɛrɛ mobili bɛ boli cogoya min na o kɛra Mali kɔnɔ jɔnni y'a kɛ Mali autorité parce que permis dilayɔrɔ ye Mali autorité dɔ de ye donc accident caman bɛ kɛ bolifɛn bolili n t'a ɲɛdɔn o sen bɛ a la siraba sariya n t'a labato o sen bɛ a la jɔnni kan ka mɔgɔw wajibiya k'u bila u ka siraba sariyaw labato Mali autorité mais impunité ani n'u b'i minɛ u tɛ jɔrɔ yɛrɛ e bɛ se mobili la wa e tɛ se mobili la wa olu bɛ jɔrɔ fɛn min na fɔlɔ i bɛna na fɛn min di olu ma u k'a bila poche kɔnɔ u ɲɛ b'o de la u bɛ jɔrɔ o de la olu mago tɛ foyi wɛrɛ la donc o bɛɛ bɛ 90% responsabilité in kɔnɔ o faute o bɛ o kɔnɔna la i mana tila ka bɔ o la n'i nana se accident cause fɛnɛ bɛ bɔ mun fɛnɛ la o dɔ ye jumɛn ye bolifɛn yɛrɛ état yala nin bolifɛn masina ye nin bolili ka kan wa nin bolili man kan wa a y'a sariyaw a sariya fɛn minnu b'a yamaruya a ka boli o sariyaw dafalen don wa o dafalen tɛ wa jɔnni fɛnɛ b'o contrôler o ye Mali autorité ye o bɛ contrôler ni mun ye visite technique ninnu mais an b'a ye visite technique a papier bɛ bɔ k'a kɛ mobili dɔw la n ye min fɔ permis ko la o ɲɔgɔnna kelen de don mobili yɛrɛ tɛ se visite kɛ yɔrɔ yɛrɛ la a bɛ taa négocier k'a papier dilan k'a d'a tigi ma a bɛ taa nɔrɔ a ka mobili la yen nɔ a kan ka bila yɔrɔ min na mobili kɔnɔ a bɛ taa bila yen nɔ kuma banna donc o mobili masina fɛɛrɛ t'o la sa wa fɛɛrɛ b'o la sa wa olu ka sira tɛ o la a mobili a sen tilennen don wa a sen tilennen tɛ wa olu ka sira tɛ o la an bɛ misaliya ta nanzarala kan an t'a fɔ ko an b'a bɛɛ sanga ɲɔgɔn ma k'a ka kɛ kelen ye net nka dɔw bɛ yen nɔ f'an ka olu sanga ɲɔgɔn ma mɔgɔw ka se ka fɛn dɔw faamu yan nɔ n'i bɛna taa visite technique k'i ka mobili la i ka mobili ɲɛfɛ sen fila n'u tɛ marque kelen ye u tɛ mesure kelen ye a fɔra ko ka mobili pinɛ sugu min don mobili la n'a sɔrɔ pinɛ tɛ ka mobili kɔrɔ e tɛ visite technique e ka mobili t'a passé n'a y'a sɔrɔ e ka mobili frein a tɛ minɛ ka ɲɛ de a frein an bɛ ninnu tɛ sama ka jɔ e ka mobili a tɛ visite technique a t'a passé n'a y'a sɔrɔ e ka mobili a kilontan kelen tɛ marché e ka mobili a tɛ visite technique marché a t'a tɛmɛ wa appareil bɛ tila ka don tuguni k'i ka mobili sisi ka contrôler ça fɛn caman de bɛ yen nɔ olu bɛɛ de bɛ lajɛ mais anw fɛ Mali la i bɛ mobili dɔ de ye ka boli Mali kɔnɔ k'a fɔ ko kilontan fari tigɛlen dɔw tɛ dɛ i bɛ taa sɔrɔ kilontan yɛrɛ de tɛ a la yɛrɛ kilontan cilen don kilontan cilen kɔfɛ a bara in kɔnɔna la ampoule bɛ branché woni min kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ o yɛrɛ t'a la yɛrɛ nka o bɛ ka boli an ka autorité ɲɛ bɛ o la u t'o fiyɛ o kama dɛ u b'o fiyɛ de dɔrɔn u ka 200 don cahier kɔnɔ olu ka tɛmɛ o ye minnu ye transport kɛlaw ye bon minnu yɛrɛ bɛ yen k'olu tɛ transport kɛla k'olu ye mobili personnel tigiw ye u b'olu fiyɛ de dɔrɔn olu ka wari dɔ di u ka tɛmɛ e bɛ minɛ infraction na e minɛna fɛn min kama k'o man ka kɛ polisikɛ de bɛ wari minɛ k'o bila kun kɛ e bila e n'o fɛn kelen ka continuer ka taa anw t'o ye yan nɔ abada lezi yan nɔ i b'a ye k'a fɔ ni i minɛna infraction min na ko i bɛ ka nin ko in kɛ i ka ɲangibere bɛ da i kun n'a y'a sɔrɔ ko fɛn don ko a bɛ danger lase mɔgɔ wɛrɛw ma e bɛ bali don min na yɔrɔ min na e minɛna dɛ k'a daminɛ yen na sa ka taa e bɛ bali e kana danger wɛrɛ créer mobili samalaw de bɛ n'i ka mobili ta ka taa n'a ye walima n'a sɔrɔ ko fɛn dɔ de don ko doni dɔ de b'e kun e man ka doni min charger i kun e ka mobili ma yamaruya a ka doni sugu min ta e k'o doni ta k'o yɛlɛ i ka mobili sanfɛ doni min b'i ka mobili sanfɛ a ka mobili dépasser ni hakɛ dɔ ye hakɛ min ma yamaruya polisikɛ yala tɔ ou bien o kana bɛn ni ye parce que a ka gɛlɛn i ka taa polisiw jɔlen sɔrɔ feu kun ni fɛnw na yan nɔ déjà bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ feu y'a yɛrɛ dama polisi ye kaban quoi n'i nana feu rouge jɔlen sɔrɔ i b'i jɔ de n'a mɛnna i bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ
ni tɛmɛna yɔrɔ dɔw la fɛn wɛrɛ bɛ yen min ni fɛ tɛ kelen ye n'o ye télécaméra ye o b'i ka mobili ni photo ta caw i ka mobili plaque i ka amani bɛ sɔrɔ ka t'i sɔrɔ i ka so i ka adresse la yen i tɛmɛna feu rouge la nin don in nin yɔrɔ in na nin heure in na a photo filɛ nin ye donc i ka nin wari in sara i bɛ taa sara donc policiers minnu bɛ yala yala dugu kɔnɔ parce que polisiya yɛrɛ olu yɛrɛ ka baara yɛrɛ fɔlɔ fɔlɔ ye mun ye jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛn lakanali an bɛ se k'a fɔ polisi ka baara fanba ye o de donc olu polisi minnu bɛ yala yala n'olu de ni e bɛnna e kelen don ka doni dɔ da i ka mobili sanfɛ doni min ni e ka mobili n'a tali man kan i komi n ye misaliya min fɔ doni in ka bon n'i ka mobili ye ni hakɛ dɔ ye ou bien a ka jan n'i ka mobili ye ni hakɛ dɔ ye hakɛ min ma autorisé o b'i fiyɛ k'i lajɔ i lajɔlen kɔrɔ kɔfɛ o b'a f'i ɲɛna i ye nin doni in bila i ka mobili sanfɛ i ka mobili ni nin doni man tali man kan bon i ka mobili ni nin doni tali man kan wari tɛ minɛ e la ko k'e bila ka tɛmɛ dɛ e bɛ doni in jigin ka b'i kun de mobili min n'a tali ka kan camion min n'a tali ka kan fɛn wɛrɛ min n'a tali ka kan i b'o de wele o de bɛ n'a ta e kɔni n'a ti continuer ka taa wa o t'i bali amani sara la dɛ i ye sariya sɔsɔli min kɛ o amani a papiye bɛ sɛbɛn k'a d'i ma délai b'a kan i ka taa saraya ni nin don cɛ n'i ma taa saraya n'o don cɛ n'o don sera o don mana tɛmɛ dɔrɔn pourcentage dɔ bɛ fara a kan n'a sɔrɔ i kan ka 1000 de sara misaliya la a bɛ bɔ 1000 na a bɛ se ka na kɛ 1000 ani dɔrɔmɛ 100 ye ɔ délai wɛrɛ min fɛnɛ bɛ d'i ma n'o fɛnɛ sera dɔɔni wɛrɛ bɛ fara a kan tuguni ainsi de suite fo k'a caya taacogo t'a la o i mɛnna o janyana o i b'a sara de n'i ma sara i bɛ ka dɔ de fara i yɛrɛ ka ko kan bamananw b'a fɔ cogoya min na ko i tɛ ɲɛ bo min cɛli kɔ k'i k'o cɛ yanni sɛw k'a yɛrɛkɛ parce que ni sɛw y'a yɛrɛkɛ i ka baara bɛ caya de a tonnen don yɔrɔ kelen na n'i nana i b'a cɛ ka bɔ yen dɔrɔn o ye cɛko kelen mais ni sɛw nan'u sen dɔ la k'a yɛrɛkɛ k'a fili ɲɛfɛ kɔfɛ kini fɛ numan fɛ e bɛna yala yala de k'o bɛɛ buruburu fara ɲɔgɔn kan i ka baara caya donc ni amani sɛbɛnna ka d'i ma yan nɔ i b'a da totɔ tɛ yen nɔ taa sara joona joona i k'i da bɔ kuma la yanni i ka dɔ wɛrɛ fɛnɛ fara a kan délai mana tɛmɛ dɔ bi fara a kan dɔ bi fara a kan dɔ bi fara a kan a bɛ se niveau dɔ la saracogo wɛrɛ b'a la min tɛ k'a fɔ ko u bɛna n t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na saracogo wɛrɛ b'a la donc n'o kɛra i b'a jigin i bɛ fɛn wɛrɛ de ɲini min bɛ se ka na i ka o doni kelen ta ka taa n'a ye i taa yɔrɔ la n'ala y'i kunna ja k'i sera ka porokoto i tɛmɛna i taara i se yɔrɔ la n'a ye i ni polisi ma ɲɔgɔn kunbɛn ni foyi ma ɲɔgɔn kunbɛn o y'o bannen ye nka n'i kɔni minɛna i b'i sigi n'a ye o kɔni ye k'a fɔ n kun t'a dɔn o fɛnɛ t'olu fɛ yen dɛ ne kun t'a dɔn parce que nul n'est censé ignorer la loi i bɛ jamana min kɔnɔ diyagoya de don i ka sariyaw ɲini k'a dɔn k'a fɔ ne kun t'a dɔn wa o de kuma t'a la minɛ parce que n'o fɛnɛ ma kɛ dala gɛlɛn e ti minɛ ko foyi la ko e ka ɲangi i mana minɛ fɛn o fɛn i b'a fɔ ne kun t'a dɔn i mana minɛ fɛn o fɛn na ne kun t'a dɔn donc pour que k'o ban dɛ o sariya kelen de bɛ yen nɔ i bɛ jamana min kɔnɔ diyagoya sariya i b'a ɲini k'a dɔn n'i m'a dɔn ni ɲangira ko siɲɛ kelen a bɛ to yan nɔ a tɛ b'i kɔnɔ i b'a dɔn o la ko jaa n kun man ka nin doni sugu bila an ka kun a bɛ kɛ sababuya ye e tɛ doni wɛrɛ bila i kun bilen i man ka min bila i kun mais anw fɛ yen nɔ i bɛ taa ye katakatanin bɛ mɔbili yiri sugu dɔw ta ani nɛgɛ sugu dɔw ta sojɔ nɛgɛw ni fɛnw ta i b'a sɔrɔ mɛtiri min b'a ɲɛfɛ o bɛ ɲini ka 2 mètres bɔ min b'a kɔfɛ o bɛ ɲini ka 2 mètres bɔ hali a turucɛtɔ a bɛ se ka taa turu mɔgɔw la a bɛ turu danger sugu bɛɛ a bɛ na polisiw b'a fiyɛ dɔrɔn a bɛ dɔɔnin d'u ma a bɛ tɛmɛ o bɛ kɛ anw fɛ yen donc o bɛɛ ye mun ye impunité o impunité ninnu bɛɛ sababuya ye mun ye u yɛrɛ poche kɔnɔna i b'a ye anw fɛ yen nɔ mobilitigi dɔw bɛ yen nɔ mobili dɔw bɛ na camion dɔw bɛ na tɛmɛ i la a citerne dɔw bɛ na tɛmɛ i la a car dɔw bɛ na tɛmɛ i la mobili yɛrɛ jɛngɛnen don a kɛrɛ kan tan n'i ma farati ko e bɛ moto de la mobili ɲɛfɛla mana tɛmɛ i la kɔfɛla b'i gosi k'i bila duguma tellement que mobili yɛrɛ jɛngɛnen don olu bɛ tɛmɛ c'est à dire contrôle technique la cogo di o mobili sugu olu bɛ tɛmɛ cogo di ni surafɛn minɛ tɛ ka autorisation sɛbɛn ka d'a tigi ma ka taper ka d'a tigi ma a k'a bila a ka bolifɛn kɔnɔ ou bien a k'a nɔrɔ a ka bolifɛn na ka boli n'a ye o bɛɛ sen bɛ an ka accident na i bɛ kow ta k'a lajɛ a bɛ fɔ ko dugutaga mobili ninnu minɛnw ani hadamadenw u kana bila ɲɔgɔn kan bolila valisini ninnu ça c'est obligatoire hali tubabu minnu ye car ninnu dilan u y'o bila yɔrɔw ka dugumala la
parce que mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ bɔ dugu ni dugu ko ka taa dugu ni dugu ko e tɛ hali bolona valise ni minɛ i bolo i bɛ fini damadɔni k'o kɔnɔ ka samara damadɔni k'o kɔnɔ i bɛ min changer i ka dugu taga taa ka segin kɔnɔna la o tɛ se ka kɛ o donc olu ye diyagoyaw ye o places bɛ yen nɔ bolola valise ni place bɛ yen mais ni mɔgɔ minnu bɛ yen ko doni camanbaw bɛ u bolo hali n'u y'a accepter i bolo k'a fɔ ko nin doni u bɛ bɔ n'a ye nin dugu in na ka taa n'a ye nin dugu in na i bɛ taa sɔrɔ hakɛ min prévoilen don ni nin mobili in fara ka ban u b'o mobili in to ten de ka taa tɔ don mobili wɛrɛ kɔnɔ n'a ma ɲɛ ko hali n'u bɛ kari wɛrɛ de la wuli spécialement mɔgɔw ka doni supplémentaires kama ka taa ni olu ye u b'o kɛ mais anw fɛ yan a bɛ kɛ wa mobili yɛrɛ mɔgɔ hakɛ min kan ka don a kɔnɔ o bɛ tɛmɛ mɔgɔ bɛ kɛ ka mobili fa fo k'a dan tɛmɛ hakɛ min kan ka don a kɔnɔ mɔgɔ la o tɛmɛlen don doni min kan ka don a kɔnɔ o tɛmɛlen don o bɛ tɛmɛ pɔsu in kelen kelen bɛɛ la pɔsuw sigikun ye mun de ye ka nin suguw contrôler tɛ yan fɛn kuntanw kana don jamana kɔnɔ fɛn kuntanw kana circuler jamana kɔnɔ wa jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fɛnɛ ka se ka lakana u ka taa ka segin kɔnɔna la o bɛɛ bɛ kɛ autorité ɲɛna u bɛna se poste o poste la dɔɔni bɛ minnu la k'u bila u ka tɛmɛ u n'o surcharge u donc o bɛɛ bɛ 90% in kɔnɔ autorité ka responsabilité don bolifɛn bolibaga a ka bolifɛn ɲɛdɔnni n'a ɲɛdɔnbaliya o bɛ permis ko la wa yan hali permis dilen kɔrɔ kɔfɛ i ma i talen auto école ninnu na ka taa mobili boli ni moto boli ni fɛn boli ninnu ka taa bɛɛ kalan kɛ panneau k'olu bɛɛ kalan kɛ siraba sariyaw k'olu kalan kɛ i kelen kɔrɔ kɔfɛ ka olu ɲɛdɔn ka taa i ka examen kɛ théorie kɛ k'o sɔrɔ ka pratique kɛ k'o sɔrɔ permis ka bɔ ka d'i ma o tɛ tilalen jɔn de b'i contrôler i n'i ka permis o ye autorité kelen de fɛnɛ ye n'i ye sirabakan sariyaw sɔsɔ ko ne ye permis sɔrɔ ka ban ne ka sira t'a la a ye n jacogo in b'a kɛ ten o permis kelen u b'a bɔ si la walasa e kana kasara lase mɔgɔ wɛrɛ ma donc k'a fɔ n ye permis sɔrɔ dɔrɔn a banna o tɛ yan ta ye n tɛ tubabula yɔrɔ bɛɛ dɔn mais n ye san caman kɛ yɔrɔ min n b'o o yɔrɔw dɔn n bɛ misaliya ta o kow kan permis bɛ d'i ma a bɛ d'i ma point 20 de bɛ fara point 20 de bɛ d'i ma ani permis 20 points o 20 points min ni a dir'i ma siraba sariya minnu bɛ yen nɔ a sariya dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a sɔsɔ a sɔsɔlen kɔrɔ kɔfɛ i bɛ ɲangi ka amani sɛbɛn k'a d'i ma i ni wari hakɛ min ka kan i b'o sara o kɔfɛ i ka permis 20 points min bɛ yen nɔ u bɛ tila ka dɔ tigɛ ka bɔ a la n'u y'o dɔ tigɛ ka bɔ a la e ka tila tuguni e ka tila ka sariya sɔsɔ wɛrɛ tuguni o sariya sɔsɔ ko n'o fɛnɛ bɛ point wɛrɛ de bɔ i kun i ka ɲangi wari min bɛ sɛbɛn ka d'i ma o bɛ sɛbɛn ka d'i ma point wɛrɛ bɛ tila ka tigɛ ka bɔ i ka permis na e bɛ sariya sɔsɔli o sɔsɔli kɛ ni point tigɛ ko dɔ point dɔ bɛ tigɛ ka bɔ a la ɔ point mana tigɛ ka se hakɛ dɔ ma a bɛ fɔ sisan ko a siraba sariyaw e t'a ɲɛdɔn dɛ donc e ka permis a bɛ suspend sisan k'a minɛ i la k'i bila k'i ka segin ka taa sariya ninnu i ka taa kalan kura ye sabula ka d'a kan e bɛ ka ko min kɛ ani maa min bɛ siraba sariyaw dɔn u ka ko kɛtaw tɛ kelen ye a bɛ ko min na fɔ i y'a kalan kɛ nka bɔr'i kɔnɔ taa i ka taa segin a kan i ka réviser i bɛ taa dɛ i bɛ taa segin a kan tuguni ka t'i tɔgɔ sɛbɛn auto école la kura ye tuguni ka tila ka taa examen théorie kɛ kura ye tuguni wa o temps kɔnɔna la waati min i ka permis suspendu don wali i ka permis minɛlen don ka bɔ i bolo ni e yera mobili kɔnɔ e ni sans permis bɛɛ de ye kelen ye sans permis bɛ ɲangi cogoya min na a bɛ juger cogoya min na a kan ka wari da hakɛ min sara a kan ka c'est à dire fɛn sanction sugu min kan ka d'a kun n'a sɔrɔ kasoladenw de don ni fɛn min don e ni o bɛɛ de ka ko ye kelen ye wa i bɛ minɛ o minɛcogo kelen de fɛnɛ parce que o waati kɔnɔna la tu es considéré comme si permis tɛ mɔgɔ min bolo mais anw fɛ yen o bɛ kɛ yen nɔ permis yɛrɛ bɛ dilan ka taa di mɔgɔw ma parce que u t'a dɔn yɛrɛ bolifɛn yɛrɛ ye fɛn min ye dɔ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ mobili personnel permis de b'a bolo o tigi bɛ wuli suko n'a dugusɛjɛ cɛ ka t'i kɛ sotarama dɔ kɔnɔ u bɛ sin ka taa permis ta dɔrɔn k'a converti k'a d'a ma hadamadenw ni de bɛ kun ou bien o bɛ sin ka wuli dɔrɔn ka sin ka t'i kɛ camion yɛrɛ bolili kan siɲɛ kelen bon dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ
olu yɛrɛ b'u ka mobili dugutaga mobiliw yɛrɛ kari yɛrɛ dɛ u b'o ta k'o di u ka paranti de ma u yɛrɛ ɲumana américain u b'o ta k'o do de ma bɔnan ye yan i ka taa yan nɔ u bɛ u yɛrɛ t'u da yɔrɔ dɔ la manamana ko dɔ la kɛra u ka nbɛndiya dɔ senfɛ u bɛ mobili de ta k'o di paranti ma o ka bɔ dugu dɔ la ka taa dugu dɔ la entre temps olu b'u ka ko dɔw ɲɛnabɔ donc autorité ninnu minnu bɛ poste ni poste la olu tɛ permis ɲininkali kɛ u tɛ mobili papier ɲininkali kɛ olu bɛ dɔɔnin ko de la dɔɔnin don kaye kɔnɔ ka taa dɔrɔn olu bɛ kaye dayɛlɛ dɔrɔn ko dɔɔnin ta dɔrɔn ka kaye datugu k'a d'i ma ka sɔrɔ ka na mɔgɔ tɔw haraketeli daminɛ sa passager minnu bɛ mobili kɔnɔ a ye carte d'identité bɔ a ye carte d'identité bɔ min ta date bannen don ou bien a tɛ min bolo a ye vaccination bɔ a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan fɛn min bɛ mobili kɔnɔ olu ka sira foyi den kelen t'o la mobili falen don fo k'a kun jɔ wa mobili yɛrɛ fɛn o fɛn dɔrɔgu b'a kɔnɔ wa marifa b'a kɔnɔ wa a dɔw ka sira tɛ ni si la wari min bɛ di dɔrɔn olu b'o dɔrɔn de kɛ i bɛ dugutaga mobili dɔw ye adamadenw ni baganw dɛ sagaw ni sɛw u b'olu de bila kari kelen kɔnɔna la hali kari dugumala tɛ kari sanfɛla tɛ a kɔnɔna yɛrɛ yɛrɛ a dɔw ye sotarama 207 ninnu ye a bɛ kɛ cogo di nin bɛɛ ye autorité de nɔ ye a responsabilité ne ko n ko 90% ayiwa ni dɔw yɛrɛ fɛnɛ fɔra la tuguni ko 98% yɛrɛ de don sa o ne ta dɔgɔyalen dɛ ne kɔni y'a kɛ 90% ye o 90% kɔfɛ n ye 8% n ye o di chauffeurw ma ani mobilitigiw ma parce que autorité ye a ka ko kɛ cogo cogo ni aw fɛnɛ bɛ jɔrɔ aw yɛrɛ nin na ani mɔgɔw nin na surcharge sugu dɔw bɛ yen ani boli kuntan sugu dɔw bɛ yen nɔ aw fɛnɛ na o éviter i y'a faamu donc o y'o ye o bɛɛ bɛ mun de nɔfɛ o bɛɛ ye autorité de ka ko ye sisan nɔ n'i y'o fɛnɛ ta ka bɔ yen nɔ accident fɛnɛ sababuya bɛ bɔ fɛn jumɛn wɛrɛ fɛnɛ la a dɔ fɛnɛ ye sira yɛrɛ ye boli bɛ kɛ sira min kan o fɛnɛ bɛ jɔn bolo o ye autorité de ye parce que i b'a ye k'a fɔ anw ka sira ninnu bɛ dilan n'a fɔra sisan nɔ ko ka taa goudron dɔ dilan sisan goudron épaisseur ka kɛ exemple ye 8 cm ye dunko juguya bolo anw ka jamana ɲɛmɔgɔ jugu dɔw ka sira la olu de bɛ taa o wari non seulement wari bɔtɔla faso kɛsu kɔnɔ u bɛ wari gonfler k'a labɔ wari min fɛnɛ kan ka kɛ ka baara kɛ u tɛ tila k'o bɛɛ kɛ ka baara kɛ ni épaisseur kan ka kɛ n ye misaliya fɔ 8 cm ye i bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa kɛ 5 cm ye ou bien u bɛ jigin ka na 4 cm dɔw yɛrɛ bɛ se ka hali jigin o jukɔrɔ sira min kan ni bolimafɛn belebele ninnu girimanba ninnu poids lourd ninnu bɛ boli a kan yɔrɔ mɔgɔ kɔni kan ka o goudron ninnu o sira ninnu k'a dilan ka ɲɛ k'a fɛrɛfɛrɛ dɛ i bɛ taa sɔrɔ ale gansan o kan ka kɛ 3 voies ou bien 4 voies ye autoroute de don mobili 3 kan ka boli ɲɔgɔn kɛrɛ la ou bien mobili 4 kan ka boli ɲɔgɔn kɛrɛ la mais u t'o kɛ i b'a sɔrɔ ale kan ka kɛ ten tɔ retour fɛnɛ kan ka kɛ ten ale ni retour ni ɲɔgɔn cɛ barrière belebeleba dɔw de bɛ bila ani ɲɔgɔn cɛ o barrière belebeleba ninnu kun ye mun ye mɔgɔ minnu bɛ ka taa tantɔ hali ni mobili ye olu dɔw kɛɲɛ ko mobili kojugu dɔw sera ka kɛ c'est à dire an bɛ min fɔ komi n y'a fɔ 2% ko an bɛ se k'o kɛ ala latigɛ dɔw ye parce que a bɛ se ka kɛ mobili ka ɲi a fɛnw bɛɛ dafalen don i ye visite technique ninnu ni fɛnw bɛɛ kɛ i ka mobili bɛ norme na ala bɛ se ka na n'a ka latigɛ ye fɛn dɔ bɛ se ka mobili in yɛrɛ bila k'i to boli la frein bɛ se ka tigɛ k'i to boli la parce que i bɛ taa visite technique kɛ tuma min na frein ni fɛnw bɛ kɛ yen nɔ mais avec le temps frein juru bɛ se ka sɛgɛn a bɛ se ka tigɛ k'i to boli la i tɛ se ka frein minɛ ou bien fɛn suguya wɛrɛ bɛ se ka kɛ fɛn dɔ bɛ se ka kɛ quoi ala ka latigɛ bɛ se ka kɛ fɛn dɔ ou bien bagan dɔ bɛ se ka boli ka bɔ ka boli ka na goudron kan e bɛ vitesse la cogo dɔ la e bɛ don o la o bɛ se ka accident provoquer olu dɔw ye ala latigɛ ninnu ye c'est pourquoi n y'o bila 2% kɔnɔna la donc o dégâts sugu ninnu dɔw mana kɛ ou bien mɔgɔ yɛrɛ i ma dabɔ a kama i sɛgɛnnen don sunɔgɔ su bɛ se ka tɛmɛ i kan cogo sugu dɔ la i yɛrɛ kɛlen ka bila i kun na ko a n bɛ n gɛlɛya ka bɔ nin yɔrɔnin in na ni n sera nin yɔrɔ in na n bɛ n da ka dɔ sunɔgɔ yen nɔ après n bɛ tila ka continuer ni voyage ye bon entre temps sunɔgɔ barika bɛ bonya ka se k'i to boli la k'i laɲina sunɔgɔ sunin kelen dɔrɔn i bɛ se ka sira bila bon n'olu dɔw kɛra sisan nɔ
pour que e kana sira de bila ka taa mɔgɔ minnu bɛna nale i n'olu ka taa ɲɔgɔn kunbɛn barrière ba ninnu da kun ye o de parce que fɛn min ka jugu accident na o y'o de e ni vitesse min bɛ ka taa dɔ ni vitesse bɛ ka na aw ka ɲɔgɔn kunbɛn o de ka jugu accident na n'o tɛ dɔ y'i ta i kɔfɛ o dɔw ka a dɔw de ka jugu dɛ mais olu dɔw tɛ juguya kosɛbɛ kosɛbɛ parce que a b'a sɔrɔ e bɛ ka taa a tigi bɛ ka taa donc a fɛnw bɛ ɲɔgɔn amorti togonin dɔ la ka taa quoi mais ni min bɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn o ye pas de olu bɛ ɲɔgɔn ta de pas o de bɛ na ni a bolimafɛn ninnu ɲɛfɛlaw yɛrɛ nɔninen ka don ɲɔgɔn kɔnɔ donc barrière ba ninnu da kun ye o de mais anw ka autoroute la i bɛ taa sɔrɔ voie ni fila bɛ ka taa voie ni fila bɛ ka segin foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ barrière foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ a dɔw yɛrɛ la i bɛ taa se niveau dɔw yɛrɛ ma yɛrɛ voie kelen de bɛ ka taa voie kelen bɛ ka segin siranin ka dɔgɔ ni bolimafɛnw bɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn a bɛ kɛ komi n'a fɔ k'u rétroviseur ka fara ɲɔgɔn kun mun bɛ na ni o ye dunkojuguya wari min bɛ labɔ ko ka goudron dilan ka autoroute dilan k'a bonya k'a fɛrɛ ka tila ka a kolo barika walasa goudron ninnu yɛrɛ kana tiɲɛ a goudron kana wo bɔ a kana kɛ sababu ye mobiliw ka kotobaw ni fɛnw k'a kɔnɔ a kana kɛ sababu ye dɔ vitesse tatɔ kana a kana cun dingɛ dɔ kɔnɔ a ma sigi ni dingɛ min ye o ka kɛ sababu ye ka pinɛw ci ou bien o ka kɛ sababu ye ka mobili suspension ninnu dɔw tiɲɛ ka kɛ sababu ye ka mobili a tigi ka dɛsɛ ka mobili contrôler pour que ka olu éviter o bɛɛ bɛ jɔnni ka bolo kan o bɛɛ bɛ autorité de ka bolo kan yan nɔ contrat bɛ di mɔgɔw ma contrat bɛ di san ni san k'a ta nin wagati in na ka taa bila nin wagati in na nin goudron in ka ko nin sira in ka ko a entretien a fɛn bɛɛ a bɛ de bolo i b'a kɛ ka ɲɛ o n'i ma kɛ ka ɲɛ papiers de signé don ɲangi bere de bɛ ta ka da i kun o de kama n ko impunité dɛ fɛn in bɛɛ cause ye impunité de parce que min bɛna goudron dilan ale b'a dɔn n'ale ye goudron jinin dɔrɔn boli a kan ten a bɛ fɔ k'a y'a ka baara kɛ goudron mana tiɲɛ dégâts minnu mana y'a la ale tɛ wele k'a ɲangi a tɛ bila k'a fɔ k'a ka wari segin a tɛ bila kaso la a ka baara kolon kɛra sababu ye ka accident provoquer a tɛ bila kaso la k'a fɔ ko nin délai in de dir'i ma yanni nin baara in b'i bolo nin kɔnɔna in na a tɛ olu si t'a la a b'a dunkojuguya kɛ a b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ minnu ye marché d'ale ma sanfɛ ale ye wari min fɔ olu ɲɛna olu m'o bɛɛ d'a ma olu y'u ta dun ale yɛrɛ b'o kalama fɛn ma bɔ o la ale fɛnɛ bɛna baara min kɛ ale fɛnɛ bɛ dɔ dun o la parce que a b'a dɔn fɛnɛ ko fɛn tɛ bɔ a la fɛnɛ n'o tɛ n'a b'a dɔn ko fɛn bɛ bɔ a la a tɛ baara kolon kɛ o n'a b'a dɔn ko contrat in b'a bolo san damadɔ de o san damadɔ kɔnɔna la défaut man ka y'ale ka baara la a b'a kɛ un coup la siɲɛ kelen o ka fisa kalo wɔɔrɔ bɛ san kelen i ka tila ka na k'i bɛ n'a refaire tuguni donc n'i y'a gosi ka ɲɛ siɲɛ kelen hali n'o ma san duuru mana d'i ma hali n'o ma san duuru bɛɛ dafa au moins kɔni a bɛ san 3 kɛ yanni ka n'a fɔ k'i bɛ na réparation wɛrɛ k'a la mais anw fɛ olu si tɛ donc o sira ko ninnu o bɛɛ bɛ jɔnni ka bolo kan o bɛ autorité de ka bolo kan donc o bɛɛ kama ne b'a fɔ n ko 90% o ye autorité nɔ ye an ka autorité kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisi minnu bɛ a ko ninnu kunna kosɛbɛ kosɛbɛ dugu kɔnɔ olu de b'i ye sariya sɔsɔ ko la n y'a exemple fɔ doni b'i kun u tɛ doni jigin ka b'i kun u bɛ wari min la k'i ni doni bila ka taa ni e ye ne lajɔ ko ne bɛ infraction na ko doni min filɛ ne kun ne man ka doni ta mun de kama ne man ka doni ta parce que ne ye doni ta doni in bɛ se ka kɛ kasara sababuya ye ka mɔgɔ dɔ jogin ka ne yɛrɛ jogin ka mɔgɔ wɛrɛw fana jogin ne nɔfɛ donc o kama ne ma yamaruya ne ka doni ta mais mun de kama e bɛ 200 400 1000 minɛ ne la ka tila ka ne n'o bila ka taa 1000 min bɛ e poche kɔnɔ o de bɛna doni in kisi ne kunna yanni ne ka se n seyɔrɔ o de bɛna mɔgɔ tɔ minnu bɛ sira kan o de bɛna olu kisi yanni ne ka se n seyɔrɔ n'o tun don 1000 in bɔra ne min poche kɔnɔ k'a di e ma a tun b'a to ne poche kɔnɔ o mobili kelen in kɔnɔ ka ne ni mobili bɛɛ kisi ka mɔgɔw kisi yanni ne ka se n seyɔrɔ donc fo polisiw k'a dɔn u takun ye min ye u kana taa polisiya la u kana taa sirabaw kan ko n bɛ taa n ka nasɔngɔ ɲini na n bɛ taa n ka denbaya dayirimɛ ɲini na n bɛ taa n denw ka avenir préparer yɔrɔ ɲini na aw bɛ ka taa kɛ haramu de kan aw bɛ ka taa kɛ jamana kɔnɔ denw jeli de kan n'o tɛ n'i ye mɔgɔ lajɔ k'a bɛ infraction na sariya y'a yamaruya ko a ka min kɛ a k'o kɛ sariya ma yamaruya ko a kana min kɛ a bali o la depuis yɔrɔ min e y'a ye o de y'a kɛ cogo ye doni min b'a kun n'a man ka ta a man ka ta kun dɔ de kama donc k'a daminɛ e y'a ye yɔrɔ min na e fana b'a bali yen de
akanake e kemenani minala ko ave misale ala dobe mobili kono atigi shulendo mune kama fora i shulenga na mobili boli parce que iti yera kalama ibe se ka sira blakata do mo wala e kemenani minenela ube ka wakele minenela kane blakata est-ce que bina to globe tika ka bonyala no iwo minene be bi krefe meta se karo furu fla sabanani meta do ka dula ube meta do mo kodola e kemenani mine e wakele mine aya tigi kisia ay ne kisia no donc o yoro la de ne be balika mobili boli ni ne be moto fen la me jinga wa kan yenno parce que i tapuye ode i sarapuye ode no teke en fait ibe polisu de ube tout jo c'est-à-dire sens interdit be yoro mina au sens interdit ago u yere ka ala deli de o ka tabbe yoro ni ndoma yiri ni ndo ka fale o kerefe o yiri flavuru o ka ta sens interdit plaki ka to datu ndoni wala sa mo kana ye u ka ala deli ode mo kana u ka do o sirani fe utunu jo sira dawolo la sens interdit plaki turle no yoro mutitu jo ene ube tu jo fo kare chamanche de la ube tu jo fo kare boda do ina e doni ngoro ko sens interdit ni fe kana kotoki e be singa nu jo len soro sira chamanche la tatugo tila obila jo eno ka warmine la ube e sele fo kare kundo ina kibe bodro usingi la jo eno ka warmine la wallahi ne polisi do ye ube tu sigi fere gala munumbe o gutronda ina ende ube tu sigi olu karafe de fubu dogo mogo boli fen tigi mana na be suga ndigo madro singa boli ka botte ma singa tu joanya fe aben ala chenya nyere nyekse donc olaje esige ebi ka barado etakuye femye e badoma sans interdit a plaki turukuye muye mogo kana doni fe ni dona fe abisika ke kasarai ebe do afe ebe beni boli ma fen tigi munu na to olu fene donto o stradon kun fen fe plaki do de be no plaki mi ya yira olu la ka fo mogo shi teka na ka boy an fe kana olu kumbe olu kele ne be sira inga ka boy an no ka ta yan fe o tigila mogo o ba black na ko ni boli ma fe mina nyogo kumbe wa o to black na o ba fo ale kele ne be sira inga voile libéré lendo o be seka boli chugo mi aja donc e politique mi ni toino ni nga do o fe no mogo suguni ni na nyogo kumbe kasara do wa kasara de mais police to ke nengo police ntise ka foka be mais a clan be u ka baray odi na ya soro ko e ba do ko e na kuye ala ma de la kanali de jamana kono de nu bolo fen plaki mi ni a masculine do e de be fere ke sanno u kana yiri bolo le nun tike ka boy no plaki ka ye ganye na ya soro fene ko plaki ko fie de a karika bi ou bien bolma fen do de na farak ka karika bi amalabe et de kanga ta signaler ni yo ina no ni sens interdit in plaki ou bien ni plaki masina mbe mo bale ku kana ni ke a plaki inte ay ta do retour anola entre temps amba ya be ke an chuya mina ni dega naturel nu do kera sans fien ka yoro do tie sa ou bien ka fen do bi yoro do la san polisu yala to mena na benay olu benu ijo a yoro la ka se ga circulation ka mo la somi akonia ni fe masina imbe ya entre temps munun kan a barake olu barakela be wele kana olu be na barake na bana kuma muna police be dégager donc no plaki inte ou bien ko plaki masculino ni etate ki ira poshi kono na ko etai jamana kono do la kana li anu bolo fe ko mi itara kumi gama ibeti jo plaki injo ro la sira do nala ni bol ma fen tigi mena do afa wa fa ya sans interdit de tamun munu atigi be tamun munu me utoke ube tu dogo sira chamanche la imana ig donen goro ko fe sans interdit fe we soro ki mina sira chamanche la mo chama me no ta tu ye ka sans interdit jenine me do be no i ko mi yami fo sa yiritu mana yoro ndo maske itayi ube ni fere gala ba yoro la lu kelen ku gwa sigi yoro la ku ga fere fe un glonglo fa un fe obe se ka to ave tayinya ka itayi ayoro suku ka chan suku kono yan fa un la abe se ka tayinya ka itayi nga ibe donora ibe singa ta soro police ube kare chamanche la ki kono sira chamanche la ube ta soro ube sira boda do ina fo wi minai or uduma wele uma blaka na okama ubla la kana sira nyana golle kama me wudu do nyane ka warmina ila ado fena be no ponfadi ni yela na ponfadi san fe ka bo kono ba rond-point na sa ministère cité
ministre ka fɛn yɔrɔ min na n'i mana bɔ yen nɔ k'a fɔ i bɛ pɔn tigɛ sisan k'i kun ɲɛsin aéroport ma i mana pɔn jigin sira bɛ fara tantɔ ka taa i kinibolo fɛ Torokɔrɔbugu u b'a fɔ ko mɔgɔw ka jigin mototigiw ka jigin o Torokɔrɔbugu sira in de fɛ ka sɔrɔ ka goudron cɛ tigɛ ka continuer ka taa goudron kelen in kunbɛn min bɛ taa aéroport la mais mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu b'o yɛlɛ échangeur in fɛ moto la u bɛ taa olu minɛ la même chose ni minnu fana bɛ ka bɔ aéroport yan fan fɛ sisan k'i b'i kun ɲɛsin Kɔnɔba ma k'i bɛ pɔnfa tigɛ ka na Kɔnɔba yɔrɔ la ministère fɛn ninnu na yen nɔ ministre ka cité in fanfɛla in na yen nɔ n'i continuer na o échangeur kelen sanfɛla fɛ i bɛ t'u jɔlen sɔrɔ ɲɛfɛ u b'i minɛ yen mais mun de b'a yira ko mɔgɔ man ka yɛlɛ yen fɛ plaque bɔnnen don ka bɔ yen nɔ u t'u jɔ abada pɔn daminɛ la kuma kelen n'u de la u bɛ t'u k'u jɔ pɔn daminɛ la k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko u kana yɛlɛ fɛ u ka jigin mais caman na u bɛ yɛlɛn ka t'u jɔ ɲɛfɛ de mɔgɔ min mana yɛlɛn tuma min na o tigi bɛ t'u sɔrɔ na u bɛ sɔrɔ k'o minɛ mun de b'a yira k'a fɔ k'o tigi man ka yɛlɛn fɛ siraba dilanna bolimafɛnw de kama bolimafɛn min kan ka boli yɔrɔ min na ani min man ka boli yɔrɔ min na plaque fɛnɛ bɛ o tɔ yira bon plaque min bɛ yen nɔ n'o b'a yira ko mototigiw man ka yɛlɛ yen fɛ n'o plaque tɛ yen mun de b'a yira mototigi la ko ale man ka yɛlɛ yen fɛ mun de bɛ mototigi bali ka yɛlɛ yen fɛ mais plaque in karilen don côté dɔ in na n'i bɛ ka segin ka bɔ côté dɔ in fɛnɛ fɛ o plaque karilen don yen fɛnɛ la polisiw b'a kalama nka waati bɛɛ u bɛ taa mɔgɔw minɛ yen nɔ u bɛ taa mɔgɔw minɛ kun jumɛn kama n'a sɔrɔ plaque in turu kun ye ko tiɲɛ yɛrɛ la mototigi man ka yɛlɛ a fɛ ni mototigi yɛlɛnna danger don mototigi ma munna polisiw bɛ mototigiw to yen u k'o danger kɛ k'u ka nin kasara k'u ka nin bila risque la walasa olu bɛ se k'u kunbɛn yen fɛ dɔrɔn ka 200 300 400 minɛ o la munna donc o bɛɛ 90% o bɛɛ b'o kɔnɔna la donc autorité accident fɛn fɛn bɛ kɛ an fɛ yan 90% autorité nɔ don ne ka jate la ne ka classement na ne bɛ 90% de di u ma maintenant sisan nɔ ni an nana sisan nɔ a tɔ 10% min bɛ yen nɔ n bɛ 8% ta k'o di bolimafɛntigiw a n'a bolibagaw ma parce que n'i y'a jate minɛ olu fɛnɛ bɛ surcharge min kɛ polisiw ninnu ni fɛnw fɛnɛ ma olu wajibiya ka bila la o olu bɛ boli min kɛ boliko jugu min kɛ ani ka mobili di parantiw ma olu ka bolili min kɛ ka bɔ yan fɛ ka taa yan fɛ ani mobilitigiw yɛrɛ b'u ban k'u ka mobili bila état la k'a to chauffeur ni fɛnw bolo u k'a k'u sago ye donc 8% ye olu fɛnɛ nɔ ye u bɛ jama sugu min don mobili kɔnɔ bolimafɛn bɛ fa nka u n'a taw ta u bɛ mɔgɔw ta ka mɔgɔw sugu a kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ u bɛ doni sugu dɔw da mobili kun i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ non mobili bolibaga ma da la n'a b'a nin fɛ donc o bɛɛ bɛ fɛn provoquer accident provoquer wa o mɔgɔ surcharge min b'u kun o mɔgɔ ba minnu b'u kun o doni ba minnu b'u kun o t'a to u ka tila ka boli nɛmɛ u bɛ tila ka boli ko jugu de kɛ bolimafɛn ninnu na a dɔw yɛrɛ bɛ yen u b'a fɔ k'u bɛ kurusi de kɛ n précassé ani fɛnɛ a dɔw minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ni olu t'u to yɛrɛ ma ka bolimafɛn boli sunɔgɔ b'i la k'i ban k'i da ka sunɔgɔ ka taa fɛn kuntanw fara ɲɔgɔn kan k'o min ko k'i ɲɛ jo ko pour que i ka se ka bɔ yan fɛ i ka se yan fɛ olu fɛnɛ dɔw sen bɛ a accident na donc 8% o ye olu nɔ ye bolimafɛntigi minnu b'u ban k'u ka bolimafɛnw bila état ɲuman na ani bolimafɛn bolibaga minnu b'u ban ka siraba sariyaw bato bolimafɛn bolibaga minnu b'u ban ka mobili yɛrɛ ka sariyaw bato parce que mobili o mobili hakɛ doni hakɛ sugu dɔ de bɛ yen nɔ poids sugu dɔ de bɛ yen nɔ a man ka tɛmɛ o kan mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ nombre tɛmɛlen don doni fɛnɛ nombre bɛ tila ka tɛmɛ tuguni o bɛɛ kɔfɛ u bɛ tila ka boliko juguw kɛ o bɛɛ kɔnɔna la u b'a ye fɛnɛ siraw ka dɔgɔ nka o n'a ta o ta u tɛ dɔ bɔ boli la ko fo n ka bɔ nin heure in na n ka don nin heure in na n'a dɔw ma kɛ kasara a bɛ kɛ mun ye donc o natabaya sugu ninnu an ka olu dabila n'i ye passager ye passager kelenninw olu fɛnɛ nɔ bɛ a la parce que dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ na n'a ye a tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in de ka nɔgɔn ne ma olu b'u ta k'u don a da fɛ nka caman bɛ yen nɔ an y'a ye mɔgɔ caman bɛ olu caman jalaki dɔw bɛ yen nɔ olu se tɛ u ta la
n'a sɔrɔ ko e kan ka bɔ dugu dɔ la ka taa dugu dɔ la e tɔgɔ la bolifɛn t'i bolo i dun kan ka taa ci min na diyagoya dɔ f'i ka taa ci la n'i ma taa kɛ i mago bɛ sa ni e nana hali n'a sɔrɔ e mana bɛn ni mɔbili falen ye e donna mɔbili kɔnɔ ni mɔbili fara yɔrɔ min na n'u ko k'u b'a tɛmɛ hakɛ kan n'a ma bɛn i ma i bɛ jigin wa n'i jiginna i bɛ taa k'i bɛ taa mɔbili kura wɛrɛ min ta i bɛ taa sɔrɔ o fɛnɛ falen don i ko dɔ in donc waati dɔw la e obligelen don walasa e mago kana sa i b'a fɔ ko n bɛ ala minɛ n bɛ don a karisaw donna olu sera n'ala sɔnna ma n yɛrɛ fɛnɛ ɲuman bɛ se i fɛnɛ bɛ don parce que cogoya t'i bolo i tɔgɔla bolifɛn t'i bolo a dɔw la hali ni tɔgɔla bolifɛn b'i bolo i bɛ taa sɔrɔ a waati kɔnɔna la o tiɲɛnen don n'o tiɲɛnen don e wajibiyalen don i ka t'i ka ci la n'i ma t'i ka ci la e mago bɛ sa i b'a kɛ bolifɛntigi sago ye dɛ ni bolifɛntigi ko mɔgɔ 5 kan ka don mɔbili kɔnɔ n'a ko ko n bɛ mɔgɔ 7 de la don e na wajibiya ka don n'i tɛna to yen nɔ i ka ci kana i mago kana sa n'i dun ma don o kɔnɔ n'i ko k'i bɛ bolifɛn min bɔ kɔfɛ k'i bɛ kɔfɛ ta i bɛ taa sɔrɔ kɔfɛ ta peut-être i bɛ sɔn ka sɔrɔ o kɛra 8 yɛrɛ ye parce que i bɛ taa sɔrɔ 7 dafalen don i bɛ taa fara olu kan k'olu kɛ 8 ye donc o n'a ɲɔgɔnnaw passager ta ka dɔgɔ a la dɔɔni mais passager dɔw bɛ yen nɔ olu fana b'u tugu dɛ olu b'u tugu dɛ ko a falen don o bɛɛ bɛ ka tila ka suma ka k'a la olu dɔw ta ye tugu ye parce que dɔw yɛrɛ b'a ye a falen don u b'a fɔ ko ala a y'aw jija sa aw ka n ta sa m'aw deli sa aw kana taa ka n to yan sa a y'a kɛ tan dɔw fana ta o ye dɛ donc olu kelen-kelenninw olu fana niyɔrɔ bɛ a la donc en un mot an bɛ min fɔ dɔrɔn jamana autorité k'a jɔ a jɔyɔrɔ la kiiri tigɛbagaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la an ka sariya tigilamɔgɔw justice k'a ka baara kɛ a kɛcogo la n'o kɛra kɛcogo la ko bɛɛ y'a dɔn ko n'i ye nin ko in kɛ n'a ma ɲɛ n bɛ ɲangi cogoya foyi t'a la ne ma ɲangi kɔ i b'a ye sisan k'a fɔ k'o bɛ kɛ ka ɲɛ polisikɛ k'a dɔn k'a fɔ ni ale ye wari minɛ ale bɛ déshabiller ka bɔ a ka tenue na o y'a ka baara tiɲɛni ye baara tiɲɛ dɔrɔn tɛ sariya ko a ka ɲangi bere min ka d'a kun a kan ka amani min sara a k'o sara a kan ka kaso min kɛ n'o b'a la a k'o kɛ i b'a ye sisan polisi tɔw u bɛ sira tilennin kɛ hali n'u tɛ sira tilennin kɛ u b'a sama furakɛ cogoya min na ne kɔni tan dɔ bɛ bɔ o la ni bolimafɛntigiw y'a dɔn k'a fɔ négociation t'a la bɛɛ b'i ka bolimafɛn bila règle la o ni bolimafɛn bilala règle la bolimafɛn bolibagaw ye bolifɛn boli règle la kelen-kelennin minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ sariya sɔsɔ kow kɛ olu kelen-kelenninw ka ko kɛta o bɛ dɔn k'a fɔ o ka dɔgɔ ni a tantɔlama ye parce que a samafuyalama de ka jugu bɛɛ b'a dɔn foyi tɛ bɔ a la bolifɛntigi b'a da ale bɛ bolifɛn boli kɛ juguya kɛ a bɛ taa mɔgɔw kasara mɔgɔw bɛ sa n'a sɔrɔ ko nin bɛɛ nisɔngɔ bɔli tun bɛ bila a da la a tɛ bolifɛn boli ko juguya kɛ parce que a ba dɔn ni nin bɛɛ sara ko i nɔ bɛ nin bɛɛ nisɔngɔ sarali la i b'i bila kaso la i tɛ sɔn k'a kɛ nin kɛcogo sugu ninnu ye ni jamana ɲɛmɔgɔ ninnu fana polisiw ni gendarmew ni minnu bɛ siradaw la n'olu fana b'a dɔn ko ni e ye nin bolimafɛn in bila ka tɛmɛ ka dɔ minɛ a la k'a bila ka tɛmɛ a bɛ surcharge la n'a sera ɲɛfɛmɔgɔw ma olu bɛ e dénoncer parce que a tɛmɛna e de la ka na e bɛ ɲangi e t'a bila ka tɛmɛ a bɛ se yen ne ma fili waati dɔ tun kɛra u tun ye olu kɛ u tun ye minnu bɛ camion ninnu peser yɛrɛ peselikɛla ninnu u tun y'olu bila poste ninnu dɔw la n'i ka bolimafɛnw nana i bɛ yala ka fɔlɔ de a bɛ peser ani hakɛ min ka kan n'a tɛmɛn'o kan min b'a kan i b'o jigin k'o bila ka dɔ wɛrɛ de wele ka na u tun y'o système u tun y'o kumaw fɔ k'o bɛna kɛ ne ma fila kun daminɛna yɛrɛ mais mun y'a to a dabila la parce que impunité de bɛ jamana in kɔnɔ e b'a fɔ ko e t'a kɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'a kɛ donc e fana bɛ segin ka na kɛli daminɛ mais n'a nana kɛ ni min yera la ɲangi bere min mana da e kun o b'a to tɔw ta kɛ tuguni impunité dɛ ko in bɛɛ bɛ o de bolo justice tɛ k'a ka baara kɛ ka ɲɛ nin bɛɛ bɛ o de bolo donc an b'a ɲini jamana marabagaw fɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u bɛ fɛn o fɛn na u bɛ ko o ko la u ka jamana justice u k'a tilen fɔlɔ n'o tilenna diyagoya fɛn bɛɛ bɛ tilen a nɔfɛ fɛn o fɛn ma s'a ka hakɛ ma a sebaliya ma dɛ injustice de nɔ don n'o tɛ ni e bilala nin yɔrɔ in na k'i ka nin ko in kɛ n'i m'a kɛ i bɛ wuli ka bɔ yen nɔ n'i wulila ka bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na min b'a kɛ kuma ma ban fɛn min dira e ma ko i k'a don nin da fɛ n'i ma don da fɛ n'i minɛna k'i ɲangi ka tila k'i bisi k'a bɔ i kun mɔgɔw b'a dɔn la k'a fɔ ko n'i bilala ka min kɛ i b'a kɛ
an bɔra ka Bulldogs ka sɔn min lamɛn nin kuma ninnu dɔw bɛɛ b'a kɔnɔ fɛn min dira ko ka kɛ min ye n'a kɛra o ye bɛɛ bɛ lafiya bɛɛ b'a nafa sɔrɔ mais tant que n'a ma kɛ o de jamana in tɛ se ka lafiya dɛ jamana in lafiya a bɛ justice de bolo an dun ɲɛ b'a la k'a fɔ justice tɛ k'a ka baara kɛ a kɛcogo la a tɛ k'a ka baara kɛ a kɛcogo la a k'a ka baara kɛ a kɛcogo la o de bɛ jamana in lafiya jamana in ko bɛɛ bɛ injustice de bolo a gɛlɛya bɛɛ a juguya bɛɛ a tɔɔrɔ bɛɛ a degun bɛɛ a bɛɛ ye injustice de sababuya ye donc an b'a ɲini jamana marabagaw fɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka nin ko ninnu ban donc an bɛ dugawu kɛ banbagatɔ bɛɛ lajɛlen ye minnu ni tora la an bɛ dugawu k'u ye ala ka hinɛw la ala ka yafaw ma ala ka lahara sɔn sumaw ye minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ ko olu joginna an bɛ dugawu kɛ olu yɛrɛ ye ala ka nɔgɔya kɛ u ye ala k'u segin u yɛrɛ ma minnu bɛ yen nɔ ko fɛn ma u sɔrɔ an bɛ ala deli ala k'u kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma ala k'u ni accident cɛ janya ala k'an bɛɛ ni accident cɛ janya donc dakuruɲɛ damadɔ kuma tun bɛ yen nɔ ka o ɲɛfɔ hakɛto bɛ o la sɔli